अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पाक न्यूज़ में मैं आपके साथ। तो मौलाना तारिक जमील के बेटे की खुदकुशी करने की असल वजह सामने आ चुकी है। तो आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। काबिल इज्जत शख्सियत है, उनके बेटे की मौत, और वो भी गोली लगने से जो मौत हुई है, इसको लेकर के बहुत सी खबरें इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पर। ये खबर तकरीबन शाम 7 बजे की आ चुकी थी, लेकिन मैंने इस पे फौरी तौर पे वीलॉग इसलिए नहीं किया, जब तक वजूहात मालूम ना हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि बाकियों से भले लेट आऊं, और मेरी वीडियोस आपने नोट किया होगा कि फौरी तौर पे कम आती हैं, लेट आती हैं, ताकि मैं खबर की ऑथेंटिसिटी को जांच लूं। अभी जो ऑफिशियल वर्जन पुलिस की जानिब से आया है कि तारिक जमील साहब के बेटे की मौत क्यों हुई है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसी को तस्दीक शुदा माना जाएगा। जो आपने थंबनेल में पढ़ा है, ऐसी ही बात है, यही सूरत हाल है। और ये एक ऐसी, यानी उनके जो बेटे हैं तारिक जमील साहब के, वो ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे थे जहां मेरा ख्याल है कि आज माशरे का हर चौथा पांचवा शख्स उस सूरत हाल से गुजर रहा है। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है, उसमें कमी या ज्यादती हो सकती है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सूरत हाल तकरीबन वैसी ही थी नाजरीन। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता भी देता हूं। जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को गोली लगी, जिससे उनकी मौत वाक़ हुई। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि मौलाना के बेटे ने खुद को गोली मारी, अपने सीने पे खुद उन्होंने पिस्तौल चलाया, तो खुद को गोली मारी, अपने सीने पे खुद उन्होंने पिस्तौल चलाया। तो क्या हुआ था मौलाना साहब के बेटे को, आइए इस पे बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील दोस्तों एक ऐसा नाम है, यानी क्यों देखें कि मैं हैरान हूं कि मौलाना ने, कितने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, खास तौर पे सेलिब्रिटीज जिनकी जिंदगी में मौलाना का बहुत अहम किरदार रहा। कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में थे, मौलाना की वजह से वो डिप्रेशन से बाहर निकले, और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी एक और धारे पे चल रही थी। मौलाना की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनकी तालीम की वजह से वो जिंदगी का धारा ठीक कर पाए। क्या वजह है कि उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार था? जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। रीजनल पुलिस ऑफिसर यानी RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल का कहना है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी की है। RPO के मुताबिक खुदकुशी की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, क्योंकि घर के अंदर उन्होंने काम किया, इसलिए उसकी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है दोस्तों। अच्छा, अब उन्होंने कहा क्या है? वो ये कहते हैं कि जो आसिम जमील साहब हैं, यानी तारिक जमील साहब के जो बेटे आसिम जमील हैं, अकॉर्डिंग टू RPO वो नफ्सियाती मरीज से, और कई साल से वो अद्वियात ले रहे थे, कई साल से। और अगर आप उनकी तस्वीर देखें, तस्वीर सामने आ भी चुकी है, ही इज वेरी यंग। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, कितना जवान आदमी, इतना यंग आदमी वो नफ्सियाती मसले का शिकार है। तो फिर बाद में मैंने जब इस पर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि नफ्सियाती मसाइल बेसिकली है ही नौजवानों को। ये तो बहुत कम ऐसा है कि बुजुर्गों को या हमारे मैच्योर लोगों को या मेरी उम्र के लोगों को कम हो मसाइल, जो बिल्कुल अभी यूं कह लें कि एडल्सेंट एज से निकल के वो 21, 22, 23, 24 साल के जो जवान है, इनमें नफ्सियाती मसाइल बहुत पाए जाने लगे हैं। इनके साथ क्या हुआ था नाज़रीन? पुलिस कहती है कि उन्होंने अपने मुलाजिम इमरान से कहा, यानी आसिम जमील साहब के मुलाजिम थे इमरान, कि मुझे पिस्तौल ला के दो। तो 30 बोर का पिस्तौल आसिम का जो मुलाजिम है इमरान वो लेकर आए, छाती की जाने पिस्तौल किया, तो इमरान ने ऐसा करने से मना किया। नौकर था, मुलाजिम था, वो देख रहा था साहब मेरा खुदकुशी करने जा रहा है, मतलब छाती की तरफ पिस्तौल कर रहा है, तो उसने रोकना चाहा। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस इसी दौरान उनके ट्रिगर पे उनका हाथ था, वो रोकते उन्होंने पिस्तौल चला दिया। अब नाजरीन हुआ क्या, सूरत हाल क्या हुई, जो यहां से सारी सूरत हाल खुलती है, वो ये है, कहा यह जा रहा है कि आसिम जमील साहब की पसंद की शादी थी और बाद में तलाक हो गई। ये अब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि पसंद की शादी थी। ऐसा होता है, नौजवान पसंद की शादी करते हैं, और आजकल जो ट्रेंड तलाक का चल पड़ा है कि शादी नहीं चल पा रही होती, खासतौर पे पसंद की शादियां नहीं चल पा रही होती, क्योंकि दोनों लड़का और लड़की जो दोनों हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी से शादी की होती है, और बहुत जल्द वो अपने डिसीजन को लेके सेकंड थॉट्स उनके अंदर आने लग जाती हैं।
اب یہاں پہ اس وقت اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ ٹویٹر کے اوپر, اور ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے جس میں مولانا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے بیٹے جو ہے وہ بڑے شرمیلے سے اور بڑے معصوم سے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں مولانا اور ان کے بیٹے ہنس رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو یقین کریں دل جو ہے وہ دکھتا ہے. He was such a mashallah handsome young lad and he took his life. And yes, it was depression. وہ ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے تھے. میں اس پہ بات کروں گا ذرا آگے چل کے, تھوڑی آپ کو میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں دوستو. اچھا جی, بہت بڑا صدمہ یہ مولانا کے لیے. اور خبر یا مصلف, اب لوگوں نے اس وقت ٹرینڈ چلایا ہوا ہے اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں مولانا کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور ہم سب کو ڈیفینیٹلی مولانا کے غم میں شریک ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا لاس ہے دوستو. ڈپریشن تھا, اور کہا یہی جا رہا ہے چونکہ ان کی طلاق ہوئی تھی حال ہی میں, تو شادی کو لے کر کے ڈپریشن تھا. ان کو پسند کی شادی کی تھی, بیوی کے ساتھ نہیں بن پائی, یا بیوی کی ان کے ساتھ نہیں بن پائی اور وہ چلی گئی ان کو چھوڑ کے, یا انہوں نے چھوڑ دیا. یہ چیزیں بھی سامنے آنا باقی ہے. یاد رکھیے گا دوستو, ڈپریشن جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے. ڈپریشن والے آدمی کا صرف ایک علاج ہے, اس کو اکیلا مت چھوڑو, بالکل مت چھوڑو. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑا ہوگا, لیکن پتہ نہیں وہ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ ہوں گے. مولانا خود بھی ایک مصروف آدمی ہے, تبلیغ کرتے ہیں جگہ جگہ, ممالک پھر کے. نہ جانے وہ کس ڈپریشن میں تھے, نہ جانے ان کی بات کسی نے سنی یا نہیں سنی. ہاں, یہ کوئی اچھا پسندیدہ عمل نہیں ہے, یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے خودکشی کرنا, لیکن خودکشی کی جانب وہی مائل ہوتا ہے جو دنیا سے امید کھو بیٹھتا ہے. ابھی حال ہی میں آج صبح ایک بات ہو رہی تھی, حالانکہ وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ ٹرینڈ میں ہے نا ایک چیز, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے بہت چیز. ایک سیزن ہے فرینڈز, اس کے جو لیڈ کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر ہے چینڈلر, جن کو کہا کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا تھا, ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ڈپریشن میں تھے, ٹھیک ہو گئے, 3 سال سے ٹھیک تھے, ڈوب کے مر گئے. ڈپریشن میں جب آدمی ہوتا ہے نا دوستو, تو وہ سب سے زیادہ ونریبل کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور یہی صورتحال ہوئی ہے ان کے ساتھ. اور میں خود بھی جانتا ہوں, 1-2 میرے بڑے قریبی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا. بہت بڑے عہدے پہ تھے وہ, ریٹائرڈ فوجی رہ چکے ہوئے ہیں وہ, بڑے عہدے دار, بڑے افسر رہ چکے ہیں, ڈپریشن میں تھے, خود کو گولی مار کے اپنی جان لے لی. تو یہ ایک ہے, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کوئی امیر ہے یا غریب ہے. ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہے, یاد رکھیے گا, جو کہ یا بالکل خاموش ہو گیا ہے یا بلا وجہ ہنستا ہے, بلا وجہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے, تو سوچئے وہ ڈپریشن میں ہے. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا, اس کے ساتھ رہنا ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.